परिस्थिति के अनुसार वो बयान दिया है जी। और उससे इतना बवाल होगा ये भी बात मेरे दिमाग में थी नहीं। बस हवा निकल गई। हमने महाराष्ट्र हुकूमत को, महाराष्ट्र की पुलिस को 5 दिन का वक्त दिए थे। रामगिरी ने जिस तरह का बयान दिया था, इतना तो हमने कुछ कहा नहीं है, फिर भी उनका बवाल जो मच रहा है उसके कारण आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसमें दिल रोया है। जब बात नबी और इस्लाम पे आएगी ना, मैंने नबी को पढ़ा है। इम्तियाज जलील से कुछ सीख लेना। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাতু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় বন্ধুগণ, রামগিরি মহারাজকে একটু হতভম্ব হতে দেখা যাচ্ছে। সে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে এই পুরো র্যালি দেখে। তিনি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছেন আর সেই ভিডিও ফুটেজটি ইতিমধ্যে যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। হ্যাঁ প্রিয় বন্ধুগণ, আপনারা সকলে অবগত আছেন মুম্বাইয়ের মহারাষ্ট্র সম্পর্কে, যেখানে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপমানের বদলা নিচ্ছেন। আর এই সময়তে যেই কট্টরপন্থী হিন্দুত্ববাদী রামগিরি মহারাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করেছিলেন, তাকে একটু ভয়ে ভীতস্ত হতে দেখা যাচ্ছে। প্রথমত একটি ভিডিও ক্লিপ আপনাকে দেখাচ্ছি, আপনি সর্বপ্রথমে সেই ভিডিও ফুটেজটি দেখুন। कुछ कहा नहीं है, फिर भी उनका बवाल जो मच रहा है उसके कारण आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। समझना चाहिए कि ऐसे कुछ कुप्रथा है कि जिससे किसी का दिल दुखता है, तो ऐसे बातों को छोड़ना चाहिए उन लोगों में भी और कट्टरता को दूर करना चाहिए। প্রিয় বন্ধুগণ, আপনারা দেখলেন ভিডিও ফুটেজটিতে কত জঘন্যতম ভাবে সে ভয় পেয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ প্রিয় বন্ধুগণ, ভয় পাওয়ারই কথা, মুসলিমদের পাওয়ার তারা দেখেনি। মুসলিমরা যখন রাস্তায় নেমে যায়, মুসলিমদের যখন হৃদয়ে আঘাত লাগে, তখন এভাবেই তারা প্রতিবাদ করতে থাকে। হ্যাঁ প্রিয় বন্ধুগণ, শুধু এইবারই নয়, এর আগেও আমরা অনেক প্রতিবাদই দেখেছি। আর এই প্রতিবাদ দেখে হিন্দুত্ববাদের এই কঠোর পণ্ডিতের অত্যন্ত ভয় লেগে গিয়েছে। প্রিয় বন্ধুগণ, আপনার সাথে আরো একটি ভিডিও শেয়ার করব। সেও একজন হিন্দু মানুষ এবং হিন্দু পণ্ডিত, কিন্তু তার মুখে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণগান শুনে আপনি সত্যি খুশি হয়ে যাবেন। প্রিয় বন্ধুগণ, কথা না বাড়িয়ে চলুন আপনার সাথে সেই ভিডিওটি শেয়ার করি। आप बताइए, नबी के शान में गुस्ताखी, ये तो मैं अपना दुख बता रहा था। नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसमें दिल रोया है। ये बात इंटरनल तब तक थी ना जब तक हिंदू और मुसलमान की बात थी। जब बात नबी और इस्लाम पे आएगी ना, मैंने नबी को पढ़ा है। अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी और डेली उन पर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंकी। क्या बात कर रहे हैं? हमारे नबी ने उनका हालचाल उनके घर गए थे। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। नबी के बारे में और सुनिए। वो एक दिन गुजर रहे थे, शराब कोई बहुत इस्लाम में बहुत पुराने से हराम नहीं थी। शराब यहाँ हराम की गई, उनके उम्मत में हराम की गई, उनके सामने हराम की गई, उन्होंने हराम की। उन्हें मुसलमानों को हिदायत दी कि हर वो नशा हराम है तो इस्लाम में तुम्हारा पैर डगमगा दे। उन्होंने नशा भी हराम कराया था। क्या उनकी ये बातें नहीं दिल में छूती है? ये कह रहे हैं कि नबी के शान में यहाँ पे गुस्ताखी हुई है बहुत ज्यादा, और मुसलमान भी नाराज है। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं लेकिन उनकी हिंसा का विरोध करते हैं। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা দেখলেন এই ভিডিওটিতে কত সুন্দরভাবে এই হিন্দু পণ্ডিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করলেন। প্রিয় বন্ধুগণ, এই ভিডিওর ব্যাপারে আপনার মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন আর যথা পরিমাণে আপনার বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন, কারণ এই যে রামগিরিকে নিয়ে এখন বিবাদ চলছে, সে সময় এই ভিডিওটি মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া আপনার একান্ত জরুরি। কারণ সকল হিন্দু পণ্ডিত এক হয় না, কেউ কেউ ভালো হয়, এটা আপনাকে সকলের সামনে শেয়ার করা উচিত। তাই অবশ্যই ভিডিওটি বর্তমানে বেশি বেশি শেয়ার করে দিন।